Hello, Matu Jamir. Apni asa HornbillTV. Dimapur aji mass social work krushi. Holibi town bitore thagya duita foot overbridge to sapa kuya nai. Sawal do kile foot overbridge ke imman neglect kuya se aro kunhi to responsibility lobo lage. IB ground report sabo reporter Adona logote. Dimapur de aji district administration bra mass social work itu mati kena kujur choi baji bra kuri kena 12 baji tak dukan kan bi bond kuri na ai jaise sob colony te concerned department government department sobi colony kan DMC kan mili kena nijor la jaga te sapa kuri kena ekta notun haircut banai dia nisna itia town pitor te ekdom fresh hoina sapa dikha laga bi mon dikhi pa ase aro moila background te full kan bi pani dali kena itia fresh dikhi ase itu opor de bi blessing of shower bi ala pani giri dise itia social work ra pichi to sapa dikhi pa ase hoile bi itia mon yate deluxe yate plaza point aro deluxe point de ai kena itu foot overbridge one of the main concern pedestrian kan nimite concern taka laga opor de itu aji mass social work sob district Dimapur officials government officials DMC colony youth kan sob miligana kam kura aporte itu duita flyover duita chobo paris na nai sapa kuru paris na nai itu apni anke ekta ground reality itu eka dikhai dibo social work tu kotom hui jaise itia muan kotom hua pichite tai laga outcome tu ki ase itu foot overbridge duita chobo paris na nai DMC kan concerned department kan ta anke assign digina area te kam kurule assignment diaro tagan fulfill ko paris na nai itu muan aji আপনি আনকে দেখাই দিব ইচ্ছা আছে তাগান সাপা করিনা তাকিও পারে হইলেবি তাকিও পারে হইলেবি চইস না চনাই ইতুহে আপনি আনকে দেখাই দিব মুয়ান তাতে ফালেবরা উঠিগনা মুয়ান যাব এটা ট্রাফিক আছে তো ক্যামেরাম্যান আস্তে আস্তে ট্রাফিক দেখি না আইলবি আইবি এটা ট্রাফিক আছে তো এটা মুয়ান পাঁচ যাই লব মুয়ান আর মুয়ান ক্যামেরাম্যান মইকে ফলো করি না মুয়ান তাতে ফালেবরা যাইগনা আপনি আনকে ইতু গ্রাউন্ড রিয়েলিটি দেখাই দিব টাউন এরিয়াতে ইতিয়া টাউন এরিয়াতে চাইছো গলে ইটো নিয়ামা লতা রোড আলাগ কলোনিতে ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কলোনি ডিএমসি গান মিলি কিনা হে ইটো সব সাপা কৰি কিনা আলা আছে তো ইতিয়া মন ইতিয়া ফুট ওভারব্রিজ তে যাই আছে ইয়াতে পৰা আপনি আনকে ট্রেইলার দেখাই না যাব ট্রেইলার তো কি দিকা আছে চাই চাবি ট্রেইলার দিকা পিছিতে ফুল পিকচার তো আপনি আনকে দেখাবলৈ কোশিশ করব তো ইতিয়া তাক তো মন তাগান ইটো স্টেপ টু সাপা কৰি না আছে ইয়াতে জমা কৰি কিনা ৰাখি না আছে তো ট্রেইলার তো ইতিয়া তাক তো ভালে আছে সাপা কৰিছে তাগান ইয়াতে তাগান বি ইটো ঝাড়ু মাৰি কিনা ইটো লাগাই দিছে ট্রেইলার তো ইতিয়া তাক তো ঠিক আছে তো মন ইতিয়া ট্রেইলার কত মই যাইছে ট্রেইলার কত মই না রিয়েল পিকচার তো আপনি আনকে দেখাব আজি location hisab te district administration bra location hisab te government departments ke bi itu work distribution assignment dina ase itu plaza point bra deluxe point itu bacha charlie tak sapa kuribo nimite 4-5 ta department ke digina ase camera me fale abi trailer khotom hoise itia hosol picture dikhabo yate step tak aise hoile bi step te aigana time up hoisna না লাঞ্চ ব্রেক হইছে মই নাজনে হইলে ক্যামেরাম্যান চলো রিয়েল পিকচার মান দেখি না যাও তো ইটো আছে আজি লাগা মাস সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন ডিএমসি কলোনি কান সব মিলিগনা সোশ্যাল ওয়ার্ক করাতো ইয়াতে পৌঁছা নাই ইটো ফ্লাইওভার দে পৌঁছা নাই স্টেপ তাক পৌঁছি যাইছে স্টেপ তাক পৌঁছি কিনা কি হই না
কি ভাবনা পৰা আৰু ৱাপাছ যাই যাইছে ইটোৱে একটা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ মন আছে কিলে মানে আজি ডিমাপুৰতে কৈছে বোলে one of the biggest mass social work আছে পুজোৰ 6 বাজি পৰা ঘূৰি কিনা 12 বাজি তাক দোকান বি খুলিবলৈ দিয়া নাই হলে বি দোকান কাম বি 11 হৈছিলে সব খুলি যাইছে তো এতিয়া ৰিয়েল পিকচাৰটো দেখাব ইটো আছে কেমেৰামেন মই কি ফলো কৰিবি ইটো ৰুচিবি না আচ্ছা ঠিক আছে ফলো কৰিবি তো 5টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াতে প্লাজা পইণ্ট পৰা ডিলাক্স পইণ্ট তাক ইটো চাফা কৰিবলৈ দিয়া লগাটো আৰু এইটো পঢ়িবি DMC মেম্বাৰ কাম বি থাকিবলা কলনি কাম বি থাকিবলা কিলে মোৱা লগা ফুট অভাৰব্ৰিজ ইমান নেগলেক্ট কৰি দিয়া আছে কি নিমিত্তে মোৱা লগা টাউন ভিতৰতে দুইটা অভাৰব্ৰিজ আছে ফুট অভাৰব্ৰিজ আছে হ'লে বি আজি ইমান ডাঙৰ মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰা টাইম দিবি ইটো চাফা কৰিব নাপাৰে কিলে ইমান নেগলেক্ট কৰি আছে কেমেৰামেন ইয়াতে ফালে আহিবি কিচি থাকিবি ইনা কিচি থাকিবি আজি ডিমাপুৰ মানুহ মিলি কিনা ইটো ফুট অভাৰব্ৰিজ তাক বি চাফা নকৰিব পাৰিছে গ'লে কোন কেতিয়া চাফা কৰিব পাৰিব ইটো প্লাজা পইণ্ট টু ডিলাক্স পইণ্টে চাফা কৰিব নিমিত্তে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পৰা 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টকে ইনচাৰ্জ দি কিনে আছে দে এইটো 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি আছে বোলে ভেটেনেৰী এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট CEO ফিচাৰী LRSO আৰু টেক্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টকে প্লাজা পইণ্ট পৰা এইটো বাটা চাৰ্লে ডিলাক্স পইণ্ট তাক চাফা কৰিবলৈ দিছে নিচে ফালেতো চাফা কৰিছে হ'লে বি কোন বি এইটো ফুট অভাৰব্ৰিজতে উঠিব পৰা নাই নেকি চাবি নতুন যোৱাকালিহে চামোচা বনাই না ৰাখিয়াল আছে তো 5টা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি কিনা কৰিব পৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনতে দেখাই দিব ইটো ডিলাক্স পইণ্ট লগা ফুট অভাৰব্ৰিজ আছে নতুন বনাই কিনা ইমান দেৰি বি হোৱা নাই মানুহ নাযা হৈ যাইছে তো এতিয়া আপুনি ডিলাক্স পইণ্ট লগা চাই চাবি ডিলাক্স পইণ্টটো উঠা নাই কোন বি উঠা নাই এটলিষ্ট ইয়াতে প্লাজা পইণ্টটো ষ্টেপটো উঠি না ষ্টেপটো ঝাৰু মাৰি দিছে হ'লে বি ডিলাক্স পইণ্ট আপুনি এতিয়া স্ক্ৰীনতে দেখি আছে একজন বি উঠা নাই নেকি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি কিনা তো কোন লগা ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক মাথা টাইম দে চাফা বি কৰিব নাপাৰিছে বোলে আৰু এইটো পিছতে কোনকে এক্সপেক্ট কৰিব DMCকে এক্সপেক্ট কৰি থাকিছে DMC কোবি কৰা নাই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টকে এক্সপেক্ট কৰি থাকিছে কোন বি কৰা নাই আজি মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্কতে চব মানুহ ডিমাপুৰিয়ানছ খান ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি কিনে আহি গৈছে এইটো তাক বি 2টা ফুট অভাৰব্ৰিজ বি চাফা কৰিব পৰা নাই ULB ইলেকশ্যনতে কেণ্ডিডেটছ খান নালা বনাই দিব ৰাস্তা বনাই দিব কৈছে হ'লে বি এইটো ফুট অভাৰব্ৰিজটো বনাই দিব এইটো কোন বি কোৱা নাই এইটো নিমিত্তে এতিয়া নতুন চলি কিনা কাউন্সিলাৰ্ছ খান বি একো ইণ্টাৰেষ্ট নাদিয়ে নেকি এইটো ব্ৰিজ বি চাই চাবি লেতেৰা একলা নৈনা চব ৰাজ কাইনা চিন্দাই হৈ যাইছে কোন বি ৰেছপনচিবিলিটি নল'ব ফেষ্টিভ ছিজন অহা নিমিত্তে চাফা কৰিব কইনা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অৰ্গেনাইজ কৰি দিছে ভাল হৈছে এতিয়া নিজৰ কলনি চাফা কৰি না এটলিষ্ট আজিতো ইমান চাফা হৈ যাইছে হ'লে বি এতিয়া মেইন এইটো টুৰিষ্ট খান হ'লে বি আলাগ ষ্টেটছ পৰা আহিছে গ'লেতো এইটো প্লাজা পইণ্ট আৰু ডিলাক্স পইণ্টটো ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো ফুট অভাৰব্ৰিজ থকা লাটো ইটোৱে চাই থাকে আৰু এনেকুৱা হৈছে বোলে মোৰ নিজৰ তাক বি আহ যা কৰিবলৈ মন নাই তো দুসৰা মানুহটো কেনেকুৱা মোৰ লগা ওপৰতে কি কৈ থাকিব হৰ্ণবিল TV একলা নহয় চব মিডিয়া হাউচ ইয়াতে কিমান আছে ইটো হাইলাইট কৰি কিনে আহি থাকে এতিয়া তাক বি একো লেনা দেনা নাই একো ৰেছপনচিবিলিটি নাই তো মই এতিয়া ডিমাপুৰতে থকা CSO ছবি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট DMC ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইটো কিলে ইমান ইটো ফুট অভাৰব্ৰিজকে নেগলেক্ট কৰি দিয়া আছে কোন লগা ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব ইয়াতে দিন দে সেই লেতেৰা নকৰে ৰাতিতে আইনা বহি কিনা পাৰ্টি কৰি কিনা ইয়াতে গুগাই ইয়াতে সি খাই কিনা চব পাইকিনা হবি লেট্ৰিন হৈ লবি খুলি দে কিলে ময়লা ৰুচি চিপাই থাকিও কেমেৰামেন তো এইটো আছে মই আজি বাল খবৰ মাছ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰা লগা
itu cleanliness drive opor dibi ekta concern utai gina aji foot overbridge laga deluxe point aro plaza point laga aro bi attention itu DMC obi itu attention bishi apni anke lagi ase yate fale to alop tu yate fale bi alop tu jaro mari dise ekta line tu jaro mari dise hoile bi tate fale jae na chinda tu apni an moi na koile bi chinda tu iniga ase rati de biraile tu hosier ba birabi itu foot overbridge deluxe point aro plaza point aro deluxe point la tu ine decoration bi noe manu jaule laga halate nataka hoise kota koita gilibi ko action naloi iniga highlight kori dibo aji nimide mani ase moi denare with camera person Johnson for HornbillTV Dimapur Uttar Pradesh daga Noida district police pa 11 manuge durse taikan fake call center pa foreign manuge cheat kura nimide Turia manukan mujure pastu nishna notice pra thagise aro tade Nagaland de thagya laga maiki ekta bi thagise কিন্তু মাস্টারমাইন্ড পলাইগিনা থাকে বি জানি পাইছে পুলিশ পৰা তাইকান লগতে 9 ল্যাপটপস 20 মোবাইল ফোনস 5 সিম কার্ডস আৰু আলাক সামান কান পাইছে ইটো কল সেন্টার দো নয়ডা লাগা সেক্টর 117 পৰা অপারেট কৰি থাকিছে আৰু তাইকান ভিক্টিম খানগে পপ আপ মেসেজ পৰা ভাইরাস পাতাইগিনা ভিক্টিম ইটো ক্লিক কৰিলে সিস্টেম ক্র্যাশ হৈ যায় ইটো পিছতে তাইকান ভিক্টিম লগতে মাইক্রোসফট সার্ভিস টিম লাগা মেম্বার আছে কইগিনা কন্টাক্ট কৰি আৰু কম্পিউটার ফিক্স কৰি দিব কইগিনা অফার দে কিন্তু এটো সময় তাইকান কম্পিউটার হ্যাক কৰি লৈগিনা ব্যাংক একাউন্টে পইচা থাকিয়া পুরা ওলাই লয় পুলিশ কৈছে কি মাস্টারমাইন্ডে দেহরাদুন আৰু উত্তৰাখণ্ড দেবি ইনিগা কেস ওপৰে তাগি বিচাৰে আছে কৈছে নাগা মানুকান কাৰণে একটা খুশি খবৰ দে নাগাল্যান্ড ইউনিভাৰ্সিটি দে নাগাল্যান্ড লাগা ফার্স্ট এভার ক্যান্সার রিসার্চ ল্যাব সেট আপ কৰি আছে কোতে ৰিসাৰ্চাৰ্ছ কান নাগা মানু লাগা ট্ৰেডিশনাল মেডিসিনস চুলাইগিনা ক্যান্সার লাগা ট্ৰিটমেন্টস বিচাৰব HornbillTV to opor NU laga Vice Chancellor JK Patnaik aro Professor Ranjit Kumar ge kota kurishi. I be details about. In the last academic council, it was decided that the Department of Zoology, under the leadership of the head of the department as well as another professor, namely Ranjit Singh, a cancer laboratory, research laboratory will be set up. And we have already set up the laboratory. The equipment are on the pipeline, and it will reach within a month or two. And this is going to, focus on the state of Nagaland, and will benefit the people of Nagaland in the sense that they will include almost all aspects of the cancer disease that is happening in the state, and that. It's a long-term process, but we have started the process, and we are going to recruit or hire more research scholars to conduct the research. And we have also got now a new animal house, and we have procured the mice and everything which are to be tested. And and it is done in a very protracted setup. Utmost care has to be taken while conducting research on cancer cells. So our students need to be trained, particularly research students. And from out of that, we'll start, after doing research, I will start publishing papers. And also, at a later stage, a time will come. This will be the hub of cancer research in the region. When can the people expect the full establishment, full setup of the cancer lab, sir? Lab is already in the pipeline, so within a few months it's ready. But the experimentations will continue, and when you try to relate this traditional medicine, because I was told, and we know that the traditional knowledge medicine, particularly Naga medicine, is curable. This cancer disease is curable, and they want to test that, experiment on that, and then we'll come up with that thing. Of course, it will take few years to come up with a total kind of thing. But this has to be tied up with the medical college. Since it's going to be set up here in Nagaland University, sir, would that be directly impactful for the Nagas, sir? Of course. One of the important ingredients of this research is to emphasize on the local knowledge system and how the local medical medicine, the traditional medicine of Nagas, will be useful in eradicating cancer disease.
So that is the main focus. So it is to do with the IKS, Indian Knowledge System, Naga traditional knowledge system, and eradication and elimination of cancer altogether from the state of Nagaland. May not be in the immediate future, but in the long term, we are going to definitely, see that our traditional knowledge system, that is medicine, how it is going to help in, curing cancer, treating cancer, and eliminating cancer for that matter. Yes, at Nagaland University, we are just going to start cancer research laboratory, in which the students of Nagaland will trained on etiology of cancer, how that is going on, and what are the risk factors associated with cancer. They can study, and this lab is especially established for the people of Nagaland. So we would try to understand the mechanism of cancer, causes of cancer, as well as the treatment part with the use of the traditional medicinal things present at Nagaland. Because you are knowing very well that in Nagaland, biodiversity is highly preserved in comparison to other things. So we can use the traditional medicinal plants which are not focused till date. And these plants are practiced on the even cancer cell lines, and later we can also develop the cancer model in animal. So at Nagaland University, we are going to start both in vivo and in vitro research, because once we are confirming any case on in vitro study, that must be confirmed through in vivo. So once we confirm, then we having the final output. What are the etiological factors and causative factors associated with there? Here we find that lots of cases of gastrointestinal cancer are found in Nagaland, and their incidence rate are high than the national incidence rate of India. So that's why there is high concern why there is more gastrointestinal cancer, including esophageal cancer, colon cancer, as well as the liver and gallbladder cancer. So what are factors? So does that is associated with any type of the preserved or packed diet? Does that is associated with any dietary pattern or any other external factors? So since people are still in Nagaland relying on the traditional things, so we must explore what are the factors associated with the origin of cancer and increased rate of cancer in Nagaland, and we can study their therapeutic part both at Nagaland. Mainly in certain departments, sir, will the students also be involved when it comes to practical research, sir? Yeah, that is definitely, because students are trained to work on the cancer cell lines, as well as not only Department of Geology student, all students who are doing research on life sciences, they are directly benefited with this lab, because many students like from chemistry, they are developing few chemicals and they are telling through the in silico lab that may be effective for cancer. But through this lab, they can test their drug directly on the cancer cell lines. On not only a single cancer, we are working on a wide array of cancer, including breast cancer, cervix cancer, liver cancer, different GI cancers and others. Whatever we require, we will develop here. Their cell lines we can get from the registered lab, and then students from different departments of life sciences are directly benefited. And not only students, people of Nagaland are also benefited, because still you are knowing that many people with cancer don't tell that I having cancer. They having fear with word cancer. So in that condition, they won't go for any type of treatment. They won't go for any hospital. So in that condition, if there is awareness, they are knowing that at our Nagaland University, in their state, there is a good research lab. So they must be aware, they come forward, and if any cancer patient come forward in early stage, their treatment is 100% possible. But if the same patient comes in third stage or advanced stages, then the treatment is not possible.
Mukokchung de Social Welfare Department under the District Child Protection Unit pra November 14 pra 20 tak Child Rights Week manashe. Children of today, leaders of tomorrow laga theme July gina aru itu humoi de events kan organize krushe. Children's Day din de District Child Protection Unit pra District Hub for Empowerment of Women logo de miligina Children of Care and Support Children Home Simar Shirong Chungtia Village de celebrate krushe. Schools alak kan de awareness campaign bil jaishe. Child Rights aru POCSO Act opor jankari dibule. Poster campaign bi jaga alak ti lushe. Last din de consultative meeting lushe. Kude Mukokchung laga Deputy Commissioner Tuvise Pochi pra head krushe. Child Right Week to ek hafta pura manai. Schools, communities aru alak institutions kange bacha duk paigina thagya kange care aru support dibule aru taika laga rights protect krubule. Ekta historic development de ao lanor tulongchum do ao community laga Apex Youth Organization koigina November 21 din formally launch huishe. Ao sinden laga presence de ao lanor tulongchum de Mukokchung town lanor tulongchum MTLT laga president do convener hobo aru Dimapur ao lanor tulongchum laga president do co-convener hoigina function hobo. Constitution adopt na hua tak. Itu significant launching de au lanor tulongchum laga president au sinden Marsanan Imsong kushi ke constitution drafting committee ekta appoint kushe kude imlikamzak longkomer do convener se aro Twitter youth organizations to interim period homoide alak youth organizations kan do mobilize krubole interest kushe. President Marsanan pa traditional au naga village de youth kan laga role do highlight kushe kondo constitution de reflect hobo. Au sinden president kushi ke au lanor tulongchum do community laga aha homoi do bonabole karne anishe koigina au lanor tulongchum laga convener MTLT president imnaunen aro co-convener DAYO laga president Tialongchar laga induction do au sinden laga president pra preside krishe au lanor tulongchum do au sinden laga ages under de pra function hobo au sinden laga tongror luden nuklen nangsang jamir Ongpangkong mungtang laga president Lipokmeren au lanor tulongjum laga convener aro co-convener kan bi itu tulongjum formally launch Korea laga function de kota krishe. 此活动的例子啦，安农局一般路段几个兄弟，但是大用门是人儿，你个我们是这个一般的几。 이번 지금은 양로분을 말로 다시 인들은 바디가 옥송다운 나누를 좀 맛을 다유이 아니었던 것은 당하는 나누를 아이가 도롱 좀 뜯는 아니를 빨놓지 무등실이란 맛을 사가 맨날 이용설 빨놓지 아니오걸 나누를 좀 싶은 와리서 그러다가 저기 다 아우스는 농점비 아슬 dan iba sendung jiagir anu ye awli man sang awli ma dener dangan ma jilan ma sang nanu dulung 좀 근데 등가를 놈 나는 그지와 맞아 다 미비는 나스를 나서라 이바지가 너무 시스물 우란 물 먹어봐 김다 김공노 아로줄리아스 라노리아스 Asir Puduman, yes. Arujuno Yung Sanmaba Muserba Subaliba Nuktan Netanutsu Hajung Yung Nukutsu Muserba Riasa Kumlasa Idumji Amalabalias Yamaji Yangji Amalabalalan Bala Numan the Nikudang here. 把马巴冷冻，把人儿是可以不是工资，自批而人而要么去아루 주무담 아우 가가 실봉 당하리서 나누면 든 마담 나누를 농지 말리서 다스바 당할 거노 안농지 아선 금성양로가 거머지 큰 용이 뭐적도 비하지 얼마나 분할로 쓰리로 안농지 아선이 그치 사주비를 이 마저야 상상봉 정말 미 모아지
刚是喏，不把经验，不把老黑政治点，因为呀，是喏把例子吧，你妈养我说是谁，你把也是这点，是喏讲。Aji ausnen ba okung town lado tolongjem aro dimapur au youth organization matigina aji au youth organization interim body ekta form krise interim body di moi convener okung town lado tolongjem president to convener aro dayo president to convener na one all Nagaland bra unit form guna until a full-fledged organization is formed. Bojin bar sai gina jaulet. Itu ajikali emerging issues bishi hoigena ase. Amakan sob manu jani ase dubra. Itu kan tackle kurubuli laga. Amakan Apex our youth organization do aji under the aegis of the our Apex body bra politician or eta populi mon thaka do itu do bishi sal or bishi bar itu formation do kurubuli mon thakise or itu do nutun hoy amakan au pusti kiman da ase sobte au laga body do form kurigina since time immemorial amakan thakigina aise to amakan modern context tv amakan busiti thaka noy town alag alag ti thake or mokuchung district ti noy gina kut de au manu thaki ase youth organization kan form kurigina ase itu kan sub cover hobole ase itu bra yade kun laga against bi noy holibi amakan au apex body au sendra ki laga issue de amakan chui ase itu laga youth force to ikilot miligina issues kan tackle kurubole laga achibra itu interim body bra saigina kam kura suru hobo এতিয়া কাৰণে মানহি চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি